السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab wudhu karena sesuatu yang tersentuh api. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Shu'aib bin Alaits, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakekku, telah menceritakan kepada kami Ukail bin Khalid, dia berkata, telah berkata Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham bahwa Harijah bin Zaid al-Ansyari telah mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya Zaid bin Sabit, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wudhu diwajibkan karena memakan daging yang dibakar api. Hadits riwayat Muslim. Qala Ibnu Shihab akhbarani Umar bin Abdul Aziz anna Abdullah bin Ibrahim bin Qarid akhbarahu annahu وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Abdul Aziz bahwa Abdullah bin Ibrahim bin Karis telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendapatkan Abu Hurairah berwudu di masjid. Maka dia berkata, aku hanya berwudu karena aku makan sepotong keju karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudulah kalian disebabkan makan daging yang dibakar. Hadits riwayat Muslim. Qala Ibnu Shihab akhbarani Sa'id bin Khalid bin Amr bin Uthman wa ana uhaddithuhu هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Said bin Khalid bin Amr bin Utsman, dan saya menceritakan kepadanya hadits ini bahwa dia berkata kepada Urwah bin Az-Zubair tentang wudhu dikarenakan memakan daging yang dibakar. Maka Urwah berkata, aku mendengar Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, "Berwudulah kalian disebabkan makan daging yang dibakar." Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan pundak kambing, kemudian melakukan sholat, dan beliau tidak berwudhu. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Hisham bin Urwah, telah mengabarkan kepadaku Wahab bin Kaisan dari Muhammad bin Amru bin Atha dari Ibnu Abbas lewat jalur periwayatan lain. Dan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Ali bin Abdullah bin Abbas dari Ibnu Abbas lewat jalur periwayatan lain. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali dari bapaknya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan pangkal atau daging, kemudian beliau sholat, dan tanpa berwudu, dan beliau juga tidak menyentuh air. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Esyabbah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ed, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Ad-Damri dari bapaknya bahwa dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memotong sebagian pundak kambing untuk memakannya, kemudian sholat, dan tanpa berwudu. Hadits riwayat Muslim. Haddatsani Ahmad bin Is Haddatsana Ibn Wahb Akhbarani Amr bin al-Harith An Ibn Shihab An Ja'far bin Amr bin Umayyah al-Damri An Abih قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bidzalika, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Ibnu Syihab dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Ad-Damri dari bapaknya, dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong sebagian pundak kambing, lalu beliau makan sebagiannya, lalu sholat diserukan. Maka beliau berdiri dan membuang pisau, dan sholat tanpa berwudu. Ibnu Syihab berkata, dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal tersebut. Hadits riwayat Muslim. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Berkata Amru, dan telah menceritakan kepada kami Bukair bin Al-Ashaj dari Quraib, Maula Ibnu Abbas dari Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan pundak kambing di sisinya, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Berkata Amru, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Yakub bin Al-Ashaj dari Quraib, Maula Ibnu Abbas dari Maimunah, istri Nabi, dengan hal tersebut. Hadits riwayat Muslim. Qala Amrun haddathani Sa'id bin Abi Hilal an Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi Ghatafan an Abi Rafi' قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. Berkata Amru, dan telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Hilal dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Rafi dari Abu Ghatafan dari Abu Rafi. Dia berkata, saya bersaksi aku pernah membakar perut kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laits an Uqail عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيس حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله.
telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari Ukail dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum susu, kemudian meminta air, lalu berkumur-kumur, seraya bersabda, "Ia memiliki lemak." Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dan telah mengabarkan kepada kami Amru lewat jalur periwayatan lain. Dan telah mengabarkan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Al-Auzai lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya dan telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami Yunus semuanya dari Ibnu Syihab dengan sanad Uqail dari Az-Zuhri misalnya. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsani Ali bin Hujr حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلأة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. Dan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Halhalah dari Muhammad bin Amru bin Atha dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pakaiannya kemudian pergi menuju sholat. Lalu beliau dibawakan hadiah roti dan daging, maka beliau memakannya 3 suap. Kemudian sholat mengimami manusia. Dan beliau tidak menyentuh air. Dan telah menceritakan kepada kami tentangnya Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-Walid bin Katsir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Atha. Dia berkata, saya bersama Ibnu Abbas. Lalu dia membawakan hadis tersebut dengan makna hadis Ibnu Halhalah. Dan di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyaksikan hal tersebut dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata, beliau sholat dan tidak berbicara dengan manusia. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.